हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण को आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो आपण मान टॉपिक रहिबो 3000 टंका भत्ता केबे मिलिबो सरकार सतरे एथर देबे कि आपन को भत्ता समस्त को मिलिबो कि 3000 टंका भत्ता सरकार आपन को एक्चुअली रे ठकी दउछंती कि भत्ता रिलेटेड पूर्व मो बहुत सारा भिडियो आपण मान को पई बनैछि। आपन से भिडियो रे जानि थिबे जे भत्ता को नेकिना बहुत सारा ब्लॉक आगरे आपनकर स्ट्राइक रैली होउछि विभिन्न प्रकार एमती आपणकर आंदोलन जारी रही भत्ता को लेकिन किंतु भत्ता को लेकिन एवं आपण मानकर एक बड़ अपडेट आसापी जाऊँगी और आपण मान किसी मात्रा खुशी मिल पारे। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको कही रखी चैनल जब प्रथम थर पर अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलु ना। जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो ये चैनल माध्यम आप सर्वप्रथम पाइपर। चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल टेलीग्राम में जॉइन करूँ जहाँ भी किसी अपडेट आसूँ सर्वप्रथम तार नोटिस आपन सेठू पाइपर। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो। देखो आपणकर ओडिशा रे वर्षा ऋतु बा मौसुमी ऋतु रे साधारणतः जून मध्य आरंभ होकर सेप्टेम्बर मास पर्यंत आपणकर मौसुमी अधिवेशन बसे प्रत्येक वर्ष विधानसभा जो आपणकर बसे मनसून सीजन किंतु ए वर्ष सेटा ए पर्यंत आयोजित करा जाइनी आयोजन करा जाइनी काहेकि करा जाइनी आपण माने थरे तो भावंतु तो देखी कौन पाई आपण मानकर मौसुमी अधिवेशन को सरकार डिले करी करी चली ना आपण माने कथा निहाती जानिथिबे। आज राजरास्तार शिक्षक भी वृद्ध मौसा मौसी माने भी भत्ता पाई बसुचंती विभिन्न प्रकार संघ जे माने सरकारी संस्थार इनवल्व अछंती आउटसोर्सिंग रिलेटेड हो समस्ते आज राजरास्तार तेणु सरकार सतरे कौन डरुचंती कि विधानसभा रो मौसुमी अधिवेशन आरंभ करने कहीं विरोधी दल वाला प्रश्न उपर प्रश्न पचारि चलिए। हिंदी संस्कृत शिक्षक कथा कहतु आपणकर जूनियर टीचर जेटी जो मैंने स्कीमेटिक अच्छा कथा कहतु आपणकर भत्ता मौसा मौसी मान कथा कहतु आउटसोर्सिंग कथा कहतु भोकेशनल टीचर कथा कहतु एमती समस्ते आज राजरास्तार कहीं सरकार जिते आपणकर जीतिकी आसला बहुत सारा मिछ प्रतिश्रुति देता। प्रथम कथा से बुढ़ा मौसा मौसी मान ठकी जे मैंने एक्चुअली निडी पाइबा योग्य से सरकार ठकी सूचना पत्र रे से मिछ लेखिकिना देइथिले जे आमे जितिला परे आपण मानकु 3000 टंका लेखाएं भत्ता दबु आउ सुभद्रा टंका आमे एट ए टाइम दबु जहाँ फल कि महिला माने माने स्वावलंबी हो पारे बोली किंतु से सब किछि हेलानी। तेबे देखंतु आज जो माने आपन को से सब पुराना कथा तो कहबी नहीं गोटे भल न्यूज देवी जे आपणकर भत्ता बढ़िबार संभावना किछि मात्रा रे अछि मु काहेकि कहूछि ताकु मोटी प्रमाण सह देखैबी। 2025 मसीहा आपणकर 17तम विधानसभा चतुर्थ मौसुमी अधिवेशन आसंता सेप्टेम्बर 18 तारिख 2025 रु आरंभ हो 25 तारिख रे समाप्त हम माने आपणकर देखंतु 7 दिन मात्र ए कार्य चलिबो आपणकर कार्य 7 दिन जेटा कि आपणकर पाखापाखि 1 मंथ एवं आपणकर विधानसभा चले विरोधी दल वाला प्रश्न पचारती आपणकर एबे जो पार्टी अच्छी सी तार उत्तर रखे आ मैक्सिमम समस्यार समाधान सेठी हुए किंतु एथर कौन पाई सरकार मात्र 7 दिन रखिले अधिवेशन जनसाधारण मन में यहाँ बहुत सारा प्रश्न उंकी मारुची सरकार कौन एक्चुअली डरुचंती जो जी सब समस्या चली आपणकर राजरास्तार शिक्षक ठू आरंभ करके राजरास्तार आपणकर मौसा मौसी मैंने भत्ता हूँ कि एमती बहुत सारा आपणकर लोयर पीएमजी समस्ते जल संकट कृषि समस्या कौन कौन आलोचना कर देखूँ सेटा भी आसी आपणकर विरोधी दल चर्चा करेंगे आपणकर विशेषकर महिला सुरक्षा जल संकट कृषक समस्या आपणकर महानदी जल बद यू मुद्दा गुड़िक आपणकर आलोचना करा संक्षिप्त तालिका आपणकर दि जाइए प्रश्न मौसुमी अधिवेशन केबे आसीबो ना 18 सेप्टेम्बर रु आपणकर 7 दिन धरिकी 25 सेप्टेम्बर पर्यंत चालू रहिबो। सबुठु बड़ कथा देखंतु आपणकर कौ सब टॉपिक उपर आलोचना करिजिबो ना स्कूल एंड मास एजुकेशन हायर एजुकेशन इंडस्ट्री एसटी एससी डेवलपमेंट आपणकर वाटर रिसोर्स रेवेन्यू डिजास्टर प्लानिंग आपणकर ट्रांसपोर्ट ये सब विभिन्न प्रकार समस्या उपर आलोचना करा जिवो। एटा आलोचना करा जिवो बड़ कथा नुहे आमे मु भिडियो रे आपन को आज जणाइबा चाहूची जे आपणकर जो सोशल सिक्यूरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी माने आपणकर जेटा भत्ता सेक्टर देखंतु तार आलोचना भी करा जिवो। एटा आपन मान को पय गुटे गुड न्यूज जे आपणकर भत्ता रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी जो प्रतिश्रुति आज 18 मासर सरकार हेलानी जो प्रतिश्रुति आपन को देइथिले से केते दूर पूरण करछन्ती आपन माने भी थरे जानिबा दरकार। विधानसभा रे प्रश्न होबा सरकार को निहाती दरकार जे कहीं एपर्यंत आमको 3000 टंका भत्ता मिलला नहीं। आपणकर वोमेन एम्पावरमेंट विषय तो कथा हेबे सेटा तो स्कूल एंड मास एजुकेशन अलग कथा
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ କେବଳ ଭତ୍ତା ଭରସାରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଭୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଠକିଦେଲେ? PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ ଯେ ନିହାତି ନିଡ଼ି, ଯାହାର ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଠକିଦେଲେ ସରକାର? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ଭତ୍ତା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ପଚରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ବି MLA ବା MP ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାରେ ତ ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖ ଆଖରେ ଯେଉଁ MLA ବା MP ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 5-6 ଜଣ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭତ୍ତା ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପତ୍ରରେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ କରିବି, 18 ମାସର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଜଣ MLA MPକୁ ଦେଖା କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ହେବ। ମେ ବି ବିଧାନସଭା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ନ ମିଳିପାରେ, 1000ରୁ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା, 500 କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 1000 2000 ଟଙ୍କା ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭତ୍ତାର ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସୋସିଏସନ୍ କରକି, ଯଦି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କିଛି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର MLA ବା MPକୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିର ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସେମିତି ନ ହେଉ, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯେମିତି ନିହାତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର MLA MPକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖା କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କି ଏଇ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ କିଛିଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭତ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚିକି କିଛି ବି ଦେବେନି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ MLA MPକୁ ଦେବେ, ଯାଇକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ, ସେଟା ସହ ଏଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକିନା ଆପଣ 5-6 ଜଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ସାଇନ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।